রাজ্যসভার অধিবেশনে ত্রিপুরার জনজাতি যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধীনে একটি আবাসিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিরেক্টরেট গড়ে তোলার মাধ্যমে জনজাতি যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে রাজ্যের জনজাতি সমাজের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র চংপ্রেং এবং শিল্পী সূর্যকুমার দেববর্মার নাম উল্লেখ করে রাজ্যের সংস্কৃতি জাতীয় স্তরে তুলে ধরেছেন বলেও জানান তিনি। 2014 से आजादी के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो, जनजाति क्षेत्र हो, मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। के माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का वास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री जातीय आदिवासी युवा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बने, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो युवा है, इनको रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा।